Uy, may ayuda si Kuya. Ayuda. Ayuda. Siyempre, doon sa sponsor. Uy, may sponsor. Ito ka rin sponsor. Dilanda. May sponsor. Uy, libre po doon. Yun o. May libre po doon. Diba, libre na yung aming tanghalian. Pag may ulan pala, Pag may ulan pala, may ayuda. Pag may masamang panahon, may ayuda doon. May ayuda. maraming Ay, pork steak. Pare-pares yan? Pare-pares. Pare-pares. Yun o, iba ayuda eh. pareho lang. Wala ka dyan. Tatlo lang. Tatlo lang. Bilang ka kasi. Tatlo. Ayun. Ayun yung tatlo. Tingin na ako. Totoo na yan. Tingin sa ayuda. Oo, ano na ako. Ay, yay! Thank you. Thank you, barangay. Thank you sa barangay. Iba ayuda, barangay. Yay! Buti pa yung barangay dito. Ang bilis oh. May action agad. May ayuda na. Parang dito. Barangay. Namigay yan. Bayad yan. Wala kami sa barangay. May ayuda na kagad dito. Port stay. Port stay. Pamigay na lang yan. Oo. Ano pa panis? Pamigay na lang yan. Hindi kasi... Ayan, pagkain na kami guys. Kung hindi nila